Tungan, kadlo. First day, get ba? Relax lang everybody ha. Relax lang na mga teachers na facilitate. Wala tayong magkuhan, wala tayong mag-panic. Everybody, kalma lang sa kalma. Those who can contact their parents, you cannot contact your parents through your iPhone. Please, everybody. Contact your parents. Contact. Contact your parents. Contact your parents, everybody, please. Wala yung wato sa Kinaob na gid siya. Kinaob na yun. Lingkod sa tanan, baligaw, grade 10 and grade 9. Grade 10 and grade 9, lingkod. Please contact your parents. Kung namoy data, kung namoy load, please contact your parents. Relax lang ha, relax lang ha. Ano tayo mga teachers to facilitate as well as our non-teaching personnel and we have also our nurses and some of the parents are still around. So relax lang ha. Please assist. Okay, walay mo saka sa building. All students kami diri sa front. Ha? Ang mga nagpanood sa building, palayo sa ta. This is our evacuation area. Please move away from the buildings. Grade 10, labi ng grade 10. Galing niya. Sa mga nang lakaw sa likod. Teachers, please assist. Dahil ang lakaw sa likod mga estudyante. Grade 10 teachers, please monitor your learners tapit sa building. Tika mo ang goal sa linya nila. All students. Relax lang ta ha, mga estudyante. Wala sa'yo mo ato sa rooms, Jude. Please assist. Contact your parents na. Then those who are in... Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod. Mudilak, mudilak. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Dali, dali. Ay, kasipitang! Kasipitang! Ah! David! Day! Ah! Ah! Day! Ayaw! Ayaw ka! Ayaw ka! Ayaw! Ayaw ba? Ayaw! Ayaw! Ayaw ba? Ah! Kawan! Yan! Kawan! Ito! Ayaw! 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 God. Ano na yung tao dito? Hulo! Ay, sir. Hulo na. Oh my God. Akong kamo. Hulo na. May tao kaya, diro. Hulo, may tao kaya. May tao. Hulo. May tao? Matumba, Diyos ko. Nahugno na Jud, Lord! Lord, nahugno na Jud! Lord, nahugno na Jud! Nahugno na Jud! Nahugno na Jud ang building, Lord! Nahugno Jud ang building, Lord! Lord!
Lo, nahulog ang building. Nahulog. Don't panic. Hala. Hala ka, Lo. Nag-uyog pa dun gihapon. Nauyog pa. Hala ka, Lo. Bes! Bes! God! Get to Lord! Lord! Bes! 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 Ang motor! Tay, ang motor, tay! Ang motor! Ang motor! Importante yung kinabuhi. Suka, uy! Kita mo na yun, no? Awa na yan! Dito mo! Dito! Yawa. God. Ay, happy.